Okay, rep. Okay. Pagkapasahan. Pinasa kay 21. Nagbali-bali. Nagtira-tira. Paso! Baby. Okay, pinasa kay 26. Tini. 5. Paso! Diretso. Pinasa kay 20. Ben! Okay. Kalsada, easy to go. Pero bumalik. Pinasa kay number 71. Kalsada din yung kalsada. Tinira ni number 10. Wala na rin mo ni number 10. Grabe si Uncle, kumakala si Uncle. Sorry, nalit ang kamera. Lalim! Pas to Kalsada. Kalsada for 3. Ben! Napalakas. Pinasa kay 24. Tinigdan pa ang alam. Uy! Pinasa kay 24. Nagbapili nila. 24. Pinasa ka dapat. Melvin Arita. Tasan mo lang kamay. Pinasa kay Kuya Jay. Wala. Sa parin! 20 nag-fake nila. Gamit kay 17. Tinira. 10 seconds to shoot. Bang! Okay, nakuha namin nila. Pinasa kay number 17. Ito pa agad yun. Easy to po. Pinasa sa gitna. Pinasa sa gitna. 8 seconds to shoot. Easy to po. 31.3. Wala. Naman number 71. Easy to po. Number 31. 31 tinira. Bang! Happy New Year, everyone. Bang! Paratakan bay! Warapas! Bang! Kaso, pinasa kay Kuya Jay. Nakita si Don Don! 17. Dinerecho. Bang! Pinasa kay Pinasa kay Kalsada. Pinira ni Kalsada. Bang! 71. Pass to Kalsada. Easy to boys! Rebound. Ayun, ginapitan ng speed. Oy! 10, 9, nag-fake, tinira, pinasa, tinira, tuwara! Tutoy! Narinig tawag. Oy! Wala pang! Goal! Oy, wara, side step! Number 71, bang! Number 17, Dominacho, tinira, bang! Oy, nag-fake! Kaso wala talaga. Nariban ni number 31, bang! Hindi mo marunong mababa. Wala. Iba niya number 17. Okay, yan, ganun lang.